Hola a todos, queridos mancos, bienvenidos al directo de hoy. Ya siento ayer no haber estado con vosotros, anduve un poco indispuesta después del hype que tuvimos después del PlayStation Showcase y todo eso, y bueno, hoy ya estoy más recuperada. Y hoy, como os dije, vamos a comentar el evento que hubo ayer, o esta mañana, esta madrugada a las 2 de la mañana, de Alone in the Dark, que es verdad que es un juego que ya sabéis que yo llevo esperando mucho tiempo. Por si no lo sabéis, os lo digo yo, Alone in the Dark es el padre de Resident Evil. O sea que, sinceramente, yo no sería fan de Resident Evil sin Alone in the Dark. Eso está claro. Igual ahora mismo, ves el Alone in the Dark del 94 creo que era, o del 90... Sí, creo que sí, por el del 95. Oh, no, el 95 es el primero. Bueno, 94 o 93, por ahí, de principios de los 90. Ahí fue donde el propio Shinji Mikami se fijó en lo de las cámaras fijas y tal. O sea es evidente que fue un ejemplo a seguir para desarrollar el primer Resident Evil. Entonces, es verdad que cuando me enteré de que iba a haber un remake, me... Sí, es que no estoy muy claro si está reboteado o no, pero bueno. Y claro, sí que se dijo que iba a ser para este año. Lo distribuía THQ Nordic y que bueno, pues... Y es verdad que no supimos nada más. Entonces, de golpe y porrazo, pues nos enteramos de que ayer hubo un evento, o esta madrugada, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos cuentan. A ver si tenemos fecha de salida o qué. Sí que es verdad que por lo que veo es cortito. Son unos 10 minutos, 11 minutos por ahí. Y puede que anuncien alguna cosa más. No lo sé, ¿vale? O sea, si os digo la verdad, no tengo ni idea. Así que, pues vamos a ver qué es lo que nos espera. A ver si tenemos un nuevo tráiler, si hay más gameplay, porque es verdad que no se ha enseñado mucho gameplay. Sí, un poco en el teaser que enseñaron sí que se veía que iba a ser un poco en tercera persona, tal. Pero bueno. Y luego también, sí es verdad que sabemos que está basado el Alone in the Dark dentro del mundo de Tulo o de HP Lovecraft. Entonces, pues ese rollo mola. Entonces habrá criaturas muy, muy chungas y muy creepy. Así que vamos a poner los cascos. Vale, escucháis, veis, oís. Y voy a poner esto. Vale, perfecto. Alone in the Dark Spotlight. Don't say his name. He can hear you. He's always listening. 15 de octubre... Perdón, 15 no. 25 de octubre de 2023. Tenemos fecha. Jodie Comer. David Harbour. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, detective. Yeah, I just can't think. The house looked different, but it was Vale, o still sea, Jodie Comer es la actriz. O sea, y han cogido para capturar en movimiento a Jodie Comer y a David Harbour, el de... ¡Ay! Se me da la pinza. El de Stranger Things. Interesante, interesante. Y eso me sonaba la cara de la chica. Hostia, pero el de David Harbour... Feels like I've been here before. I just can't think why. No me lo esperaba ni de Let's not coña. waste any time, detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Para ser un doble A se ve que flipas, ¿eh? It transports you into the dark alleyways and into the night.
I mean, it's always trying to create a mystery, right? Something that's more than just jump scares. A bit of fighting, demanding Bien, puzzles, puzzles, and bien, a lot of puzzles. atmosphere. It maintained some of that weirdness of the old games, but it had like an update. Esto no tiene subtítulos, ¿no? Estarán generados... ¿Español? Oh, genial. No. Before I just The Vamos house a looked ponerle different, así. but it was still called Dorsetto. definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. It transports you into the dark alleyways and into the night. I mean, it's always trying to create a mystery, right? Something that's more than just jump scares. A bit of fighting, demanding puzzles, and a lot of atmosphere. It maintained some of that weirdness of the old games, but it had like an updated slickness to it that I liked as well. You haven't seen a little girl by any chance, have you? I don't think so. You would have known if you did. We start our story much like the original. Jeremy Hartwood is haunted by the Dark Man, and he goes to a countryside hospital called Dorsetto in hope to find some help. I need to get this letter to my niece. She would understand. Jeremy sends a disturbing letter to Emily Hartwood, his niece, and it spooks her enough that she hires Detective Edward Carnby to find out what's going on. Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. We knew early on that we had a character-driven story, so we needed to find some really good actors to make those characters come to life. I knew of past iterations of the game. I mean, the video game world is something that I'm very interested in general, the horror game genre specifically. David has a really strong presence as an actor, and he's able to make the funny moments really funny, but also the dramatic parts really intense. Why the hell do I wake up hearing that damn voice? I know what it sounds like, but it's not what you think. Me gusta mucho David He's kind of a Harbour como gruff prota, ¿eh? detective, and he's like searching for something, and you know, he's hard-boiled, but he's got some humor to him and stuff like that. He's a bit of a trope or a type, and I like that. And I like the world and sort of how he's exploring this insanity amidst all this horror and stuff. I liked all those aspects. Let me know if you find her. I'll be around. Emily Hartwood has a closer connection to the plot, as she's Jeremy's niece, and therefore also suffers this strange affliction known as the Hartwood curse. I love the mystery of the game. I love the picture of her. Like, there was so much about it that I was curious of. There's a lot of chica me fear suena su within cara, her pero no and sé a de lot of dónde. speculation and curiosity and I guess dread, intrigue. Like, there's a lot about her that is kind of on edge. 10 years now. More even since he died. He died a Es hero. que me suena además haberla visto Jodie's a fantastic en actress, algún and she brings a sitio lot con la of voz de nuance to Beatriz Emily as a Berciano. character, and it Es que- really makes us sympathize with. Pongo la cara, le pongo la voz de doblaje, here? pero no me acuerdo dónde. Show yourself. Yes, there is the kind of scary element, but then she still has to go on a journey and discover different things, and there should still be room to breathe and have a funny moment or a sarcastic moment or a moment of discovery. So it's just trying to really kind of keep all those other beats alive amongst the kind of darkness of it all, I guess, is how I felt anyway. Ah, vale. Sé quién es. Es la So we're prota bringing de back Killing both Eve, Emily El and último Edward as duelo, the playable characters. de And Free depending on who Guy. you play, you will get a Vale. different take on the same story.
The people at Rosetta will react differently to you depending on who you play. Mola. Even the story will be slightly different. What are you doing sneaking around? So you should definitely make sure to play the game twice. Bien. What are you doing in my kitchen? Get out! The way that we reimagined the game was basically looking at the original, and it feels like we've been cultivating a seed that was planted 30 years ago, and it has now grown into something even more dark, even more sinister. I remember that with the first Alone in the Dark I made in 1992, we were basically doing something that nobody had done before. It was the first time that we could explore a big mansion, fight monsters, and solve difficult puzzles all in real-time 3D. At the core is a haunted mansion. Está, That's the most Ay, qué important part. guapo. It's Derceto, I would say. Feeling that you're trapped inside a kind of small space. Yeah. I used to say back in the old days that it was another character. Yeah, for sure. With all the remakes going on today, you are never sure what you get at the end. I think that Michael and the team at PCs did a great job preserving the core feeling of the game. They even went further than everything I could expect 30 years ago. It's really an honor to sort of be a part of the franchise in that sense, because it is such a, again, it can't be overstated. It's so special. It was such a new experience. As a fan of the original, I wanted to bring as much as I could into our version. And they might have a slightly different meaning and different reasons to be there, but if you know the old games, you will find a ton of references. Do I know you from somewhere? I remember you, Mr. Conby. I feel the franchise is in good hands now, and I can't wait to play the full game. Bueno, tiene el beneplácito del creador original. Pero esto se ve que To give flipa, you a taste of what the full game will be, we also created a prologue, and it features a character from the game called Grace Saunders, who is a little girl, and you play as her walking around Derceto and trying to post a letter. Ajá. The prologue is the first glimpse into the atmosphere and the mood, and of course the story of the full game. So if you want to have a look, go and download it right now. They're so creepy. Mucho gameplay, eso es lo que me gusta, mucho gameplay. Our combat is intense and tough, and you will need to use every bullet you can find. And if you run out of bullets, I'm out of bullets. you might need to get in close and hit them with a melee weapon. Mola. Or if you're lucky, you can find something to throw. As mentioned before, your job is to find out what happened to Jeremy Hartwood. And to do that, you will need to visit some unexpected places. And to get to those places, you will need to find clues and solve some interesting puzzles. Depending how much you feel like a detective yourself, you can choose how much you want the game to help you find clues and where to go next. Bien, bien. So the biggest creative focus for me has for a long time been to reach something beyond the mundane, something spiritual. Mike, the director, and I, we spent a lot of time trying to figure out what musical direction we wanted to take with this project. And when we finally decided to go for this kind of dark or doom jazz direction, our minds went directly to Jason, who is a master in this genre. It's a very visual genre of music. The fact that it's inspired from noir films or noir detectives is already a good explanation of why this music fits very well for Alone in the Dark. La música está grabada en su casa, o sea, esto es la polla. Volcano of reverb with drums and screaming saxophone. To this explosion of hair rising
horror and big chaos. As the players drawn deeper into the game world, they will face off with the sinister presence known as the Dark. El hombre oscuro. The Dark Man isn't real, Jeremy. There's nothing he can do to hurt you. How do you think any of this is happening? How do you still not trust my words? Fine. Then let me help. Don't be foolish. He will bury you next to me in his sunken temple for an eternity. Real or not, something is definitely corrupting the mind of Jeremy Hartwood. Something very, very dangerous. Perfecto. Y creo que ya estaría. Que aquí ya me manda... Ya me ponen el tráiler. Vale. Ya veis que esto ha sido cortito. Es que esto es de 21 y me mosquea. Ah, vale. Esto es el... Que había esto. Y será lo mismo, me imagino. He can hear you. Hung himself in the attic. That we were too late. The house looked different, but it was still called Derceto. Yeah. Okay. Sí, es lo mismo. Specifically. Vale. Así que... Voy a deciros una cosa. He hecho un pelín de trampa, ¿vale? Sabía que había demo. Y, para no estar perdiendo el tiempo, la tengo ya descargada de Steam, ¿vale? Entonces ahora, después de ver el evento este y ver que, bueno, ya tenemos fecha de estreno, tiene una pinta brutal, o sea... Sí que es verdad igual que no lo veo lo diré, la atmósfera muy Lovecraftiana, igual luego me equivoco, porque por lo que estoy viendo el hombre este oscuro es como muy rollo egipcio. Igual luego resulta que sí, pero vamos, que no lo veo, o sea, sí que es verdad que el original sí tenía más rollo Lovecraftiano, igual aquí no. Pero bueno, que no me importa, o sea, mientras el juego mole y tiene toda la pinta de que va a molar mucho. Y encima lo bueno es eso, te lo tienes que pasar 2 veces, con él y con ella. Me mola la idea. Así que lo que voy a hacer, voy a quitar esto. Y voy a arrancar la demo. Pero si ya estaba instalado. ¿Qué más hay que instalar, Steam? No me jodas. Es que de verdad. Qué ganas de dar por culo. Pero ya os digo que en principio a mí el rollo este de cómo han hecho el remake está muy bien. Y a ver, y si le gusta al creador original del juego... Hombre, a ver, no te voy a decir que no le mola, pero bueno. Que por lo menos se da la sensación de que le han pedido ayuda o consejo, o como lo queráis llamar. Vale. Uh.
Ahí se ve. Ahí lo podéis ver. De hecho, lo estáis escuchando ya. Ahí está. Alone in the Dark, Grace, Prologue. Y aquí podemos hacer opciones, juego. Vale, controles. Disposición de controles, examinar, interactuar, cámara. Vale, o sea, sencillito. Sonido. Subtítulos sí. A ver, el alto rango dinámico. El HDR, vale. O sea, tiene HDR. Vamos a quitarlo. Mola, 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 mola. Luces, sombras, tonos. Bien, en principio. Me parece correcto. Y vídeo. Está todo en épico. Calidad del follaje. Maravilloso. Vale. No. En principio yo creo que DLSS no va a hacer falta. $120, por favor. Vale. Vale, este es el vídeo que se veía en el primer tráiler. Pero ya es muy creepy, ¿eh? Música súper sutil. Muy de jazz. Vale. Tenemos control sobre Grace. Not my best work if I'm being honest. Este juego, si hay huevos de doblarlo, sería la polla. Pero no creo que lo doble. Hay 2 camas. Vale, vale, vale. No sé si será importante, pero hay 2 camas. Un cuervo. Necesito una llave. ¿Qué ha pasado ahí?
de suerte que solo hay un periódico en el sofá. Oh, goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who's spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Que la va a usar para su careta. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then. Vale, tocará enviar la carta, supongo. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Vale. I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Uh-oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. How are there so many books in this house and still nothing I want to read? Huh? Oh, vale. I already washed my hands today. Agua Cassandra estancada. should be more careful with her medicine. Tiene que ser la llave para esta puerta porque no hay más. Todo muy creepy. They're so creepy. ¿Ves? Ha dicho está ella. Que son Oh no, Jeremy, what have you done? ¡Ay, su puta madre! ¿Y ese oso? ¡Puta madre! Ah, guay, no puedo volver. ¡Qué mierda!
Bueno, me quedo sin mirar lo de arriba, pero bueno. Está claro que es por aquí. I suppose this mess pales in comparison to the foyer. Oh, a little night music. Es que la chavala se... En plan sí que como... Ah, vale, hay bichos y tal, pero... Como si fuera algo normal. Mr. Waits, hello? Vale. Cortito. Aquí ya te ponen el tráiler, me imagino. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house looked different, but it was still called Derceto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Por favor, que doblen este juego. Por favor, que doblen este juego. Ya está reservado, no te preocupes. Pero voy a volver a jugar. Esta es la que no se podía, que necesitaba la llave. Y esta... Se ve un maizal y la hostia. Vale, aquí entramos donde el tío, omitimos. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Vale, había llave que no tengo. O sea, solamente la llave es para esa puerta. They're so creepy. Oh no, Jeremy, what have you done? Vale, o sea que... Es cortito, pero intenso. Vale, entonces... Con la... Con el motor gráfico. Para ser un doble A se ve muy bien. Muy bien.
night music. Terceto refugi. Vale. Mr. Waits, hello? Y ya está. Pues esta sería la demo. A ver, es muy cortita, pero más o menos te da un poco la sensación de cómo va a ser el juego. En plan, pues que de repente va a cambiar todo y bueno, pues tienes que resolver situaciones. Pieces Interactive, me gustaría saber. ¿Pero esto de cuándo es? Del año pasado. Que todavía no se han metido. A ver si está... No. Pieces Interactive. A ver si lo encuentro. Vale, no... Entiendo que será un Real Engine. No quiero pensar que será un Real Engine, por lo menos el 4. El 5 ni de palos, eso. No me pongas el tráiler, anda.
En Gaming Nightmare. The Writing for the Job. Vale, sí, los Captain Horror Elements. Vale. Pues... no creo que tengan un... Ya miraré, ya investigaré por ahí, pero no creo que tengan motor gráfico propio. Esto te pinta de ser un Real Engine normalito. Pero bueno, ya os digo que me gusta lo que he visto. Sí, es verdad que ya lo que enseñaron en su día me moló mucho. Y bueno, a ver qué tal. Habrá que esperar el 25 de octubre. Yo voy a intentar, si no hay... Espérate. Espérate que igual octubre me viene mal, ahora que lo pienso. ¿Qué día sale Alan Wake 2? El 17 de octubre. Es que... no me jodas, tío. No me jodas. Este el 17 y este el 25 de octubre. En octubre voy a estar un poco mal. Es que se me juntan todos el mismo mes. Y son juegos, dos juegos, junto con el Resident Evil 4, el Jedi Fallen... perdón, el Jedi Survivor. Son dos juegos que yo he estado esperando este año. El Alone in the Dark y el Alan Wake. Y salen con una puta semana de diferencia. Es que no me jodas. Bueno. Veremos qué pasa. Y a ver... porque es verdad que sí que se puede preordenar en Steam. De hecho, lo tengo preordenado. No, voy a mirarla. Que lo he metido antes del directo en la lista de deseados. Todavía no pone, no pone el precio. Pero... vale, por lo que estoy viendo solamente va a estar con voces en inglés. No va a estar doblado, según Steam, ¿eh? Es una pena, porque este juego si estuviera doblado, la inversión iba a ser la polla. Pero bueno, no se sabe a qué precio va a estar. Este juego se desbloqueará aproximadamente en 4 meses. Junio, julio, agosto, en septiembre. Vale. Vale.
Pues bueno, ya veremos lo que hacemos. Igual lo que hago. La música es plan, es muy guapa, muy guapa. Es muy detective de los años 20, 30. En plan de. Esa mujer de piernas largas y exuberantes entró por la puerta de mi despacho y no pude dejar de clavar mis ojos en ella. ¿La es para seleccionar? Vale, pues ya está. Igual lo que voy a hacer es, voy a cortar el directo y si queréis, porque no me ha llegado ni siquiera una hora el directo este, echamos un ratito el Jedi Fallen Order. O si no, pues... no sé, lo que vosotros me digáis. Si hay alguien por el chat, hacer una señal. ¿Qué es lo que queréis? Si queréis que juegue algo o si no, pues... pues eso. Pues cortamos. Y a otra cosa. Así que... de momento lo voy a dejar por aquí. Yo me despido de todos vosotros hasta mañana. Mañana haré un directo un rato al Jedi Survivor. Aprovecharemos el sábado. Y nada, pues poco más que deciros. Que sí, que como siempre, gracias a toda la gente que habéis estado por aquí. A toda la gente que lo esté viendo en diferido en YouTube. Un beso a todos. Y nos vemos mañana. Chao.